ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛି ସେ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଏଥର ସରକାର କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଇଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କନିକାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜି ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁଟା मो ना नीलमणि मल्लिक आज्ञा कनिकापड़ा पंचायत। आज अक्षय तृतीया समस्त शुभेच्छा शुभकामना। दीर्घ 24 वर्षर भ्रष्टाचार बीजेडी सरकार को मूलोत्पाटन करने एवं विरोधाभास करवा तार जो दुर्नीतिग्रस्त भ्रष्टाचार को दूर करने आज युव समाज एकत्रित होती। आम चेष्टा करूँ एथर आम जाजपुर निर्वाचन मंडली रे आम बीजेपी सरकार गठन करूँ एवं गौतम भाई को जितेबू। गौतम भाई को आप जो लगी आज्ञा पंचायत को केते भोट लीड करेंगे भारतीय जनता पार्टी। आम तो चेष्टा करूँ 75% करने तेणु लोक मान चिंताधारा पर निर्भर करे। निश्चित हम 75% आशा करूँ निश्चित हम आम पंचायत रे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।